हेलो भाईना टोपी भाईना हेलो टोपी भाईना कौन कुआडे पळेल हे कुआडे हजि गल आ भल देखा जाउन आपण तो लाइव रे पूरा गोल गोल बड़ बड़ कथा गुडा झाडुच देखिला को काम रे पूरा गोल गोल करी 0 0 अंडा करी दउच काई आपण तो पूरा गोल गोल कथा कहिथिले आ जे कोनस लोक प्रमाण गोटे देई देले तो आमे तो देबा 5 लाख टका काई 5 लाख टका तो दूर 5 टका मते देबा पे देखा जाउनी कोन कुआडे कथाटा पूरा गालुआ मिटा ना केमिति ए गालुआ गालुआ कथा कहउछन्ती ना केमिति आपण तो दिने पूरा कहिथिले जे कोन से एविडेंस जे कोन से लोक जदी मते देई देबो आ धडा धड भड्डा बड 500 टंका नोट गुडा खड्डा खड्डा पूरा गणिबी 5 लाख टका देई देबी 5 टका मते देबा को इच्छा करूनाती आपनकर आखी अछि ना फुटी जाईची तो आपनकर सामने रे बा वीडियो केतेटा बाहरिलानी जे हमर लव हास्ता भाई निजे जाइथिले जेरुसलाम जाइथिले आ बेथलीम रे से केमिति कोन सब से सब जर्दन जाइथिले आ केमिति जन्म कोठी हेइथिले से सब विषय गुडा को अछि से सब से देखौछंती से तो निजे लाइव प्रूफ आपण त के जाई परिबेनी आपण औकात भी नै आपण बास ए जो जेमिति आउ कुंवर बेंद जेमिति मु गोटे भी होला डोंठा ठोठा आपण से भलिया ए कटक भुवनेश्वर ठोठा फोफा करे बुलिबे एबे तो जहा गोटे गले घमा घट हे गला आ किछि नै कुसु हे गला जो कहउतले घमा घट फिल्म से मझिरे जो कहिथिले आउ सनातले फिल्म टा आसुची आ सब रेकॉर्ड तोड़ कर देबो करोड़ करोड़ कोन टका कमे देबो आ सुपर डुपर ब्लॉक बास्टर केतरा हिट गुडा को जेती सब अछि हम ओडिसा रे जतो हिट फिट काढी छथि सबुरो रेकॉर्ड भांगी देबो पूरा चुरमार करी खंड खंड करी देबो ए फिल्म टा पूरा केते कोन कमे देबो बिचरा पाप जे प्रोड्यूसर केते टंका कोन सरेइला ताकू टंका मिलला कि नाही कि तार मूल पैसा बाहर लागनी सेटा मध्ये से बिचरा और वीडियो रे भी कहू नांती मु तो भाबुची गोटे वीडियो गोटे आसु सनातनी फिल्म रो जे केते टंका कोन इन्वेस्ट केते खर्च हैला आ केते इनकम कला पाप गोटे लोक टंका खर्च करछि माने जे किछटा पाइबा पई से इच्छा करछि आशा करथिला सब तो आपण चुरमार कर देले आ फिल्म रो तो एमिति माने रिव्यू गुडा को देले आ एमिति विषय गुडा को जो फिल्म विषय जो कहले लोक माने चर्चा करी जे जेमति संदीप पूरा माने हिस्टोरिकल अवार्ड पाई जिवे बेस्ट एक्टर अवार्ड पाई जिवे सेमति आमे भी भाबिलु अरे बाप रे फिल्म रे पूरा घाइला कर देबो देखिला को किछि नै तार आ नाम गंध किछि पदा को बाहरलानी छाड़ से कथा एबे आ घमा घट तो पूरा घमा घट हे गलानी आ तार किछि नै छाड़ से कथा मोर कहबार उद्देश्य नै आ नेक्स्ट वीडियो से घमा घट विषय रे आ ए सनातनी फिल्म रो केते कोन इनकम हैला कोन से विषय चर्चा करबा वर्तमान रो मोर कहबा उद्देश्य जे तमे बा निजे कहउथलो 5 लाख जे कोनसी लोक जदी मते हिस्टोरिकल कि बाइबलिकल कि जे कोनसी गोटे अरे से लाइव प्रूफ देखेला ताठू आ बड़ तो आखि तोर नाही फुटी जाईची आ कोन तू खाली वीडियोटा से जो तो बेडरूम भीतर पसी जाउछु आ बास बॉडी तू भाबुछु बॉडी खाली मोर अछि मु क्रिश्चियन लोकंकर होटल को जिबिनी क्रिश्चियन दुकान रे खाइबिनी आ क्रिश्चियन पोशाक पिंधिबिनी आ से गोटे वीडियो रे कहउथलो आ जॉन अब्राहम जदी मते सुजोग देबे जॉन अब्राहम से तो फिल्म काढेबी आ तार पादर चप्पल से तो समान हेउनी तू कोन मो जॉन अब्राहम पाखरे ठिया बर रखा थेले तो पाखरे अछि जॉन अब्राहम किए किए ए तो तोरी वंश लोक ना तोरी जाति लोक ना तो धर्म लोक कुकुर क्रिश्चियन जॉन अब्राहम नाडा सुनले आ सुसु हे जीवो आ देखिछु तार फिल्म रो शार्ट खोल देला को बाघ आ तू कोई जो आ 3 दिन से जो पाउडर खाई देकी तोर कोन अछि मत कोन अछि तोर कहे 5 लाख देबी आ दउनु म 5 लाख तते बा से लव हास्ता दे अनेक वीडियो रे से देखैछि लाइव प्रूफ देखैछि एठी यीशु ख्रीष्ट जन्म होइतिले एठी यीशु ख्रीष्ट बैप्टिज्म होइतिले एठी यीशु ख्रीष्ट रहितिले एठी यीशु ख्रीष्ट बुलितिले एठी यीशु ख्रीष्ट एरिया ए सब कोन दे तोर जदी सेति की दम अछि तू बेसी तो दम थिला वालाटा तोर दम तो अछि टिके दे तोर दम अछि ए देखि को पया पार्टी रे कहले नाही रे बापा तू जो गोल गोल पड़ा तू भाबुछु मु सिटी रे अछि मु बहुत ज्ञान तू किछि नै तोटू बळका ज्ञानी गुडा को आसी पळेलेनी सब मुतरे फसेई की पळेलेनी तू कोनटा भाबुछु तू माने भुवनेश्वर कटक थले मु बड ज्ञानीटा मु सिटी जानिछि गाड़ी गोड धरिछि चारटा टाउन देखि चारटा बस देखिछि मु बड चालाकीटा आ तोठू केते केते ज्ञानी गुडा आसी पूरा पळेलेनी आ तोर गोटे मोर कहबा उद्देश्य तू जो कहउथुलु जे 5 लाख देई देबी बोली
ଲଭ୍ ହାସ୍ତା ସବୁ ଲାଇଭ ପ୍ରୁଫ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତୁ ଦୟାପୂର୍ବକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଣେ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ତପି ତୁ ସିଧା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେ ଲଭ୍ ହାସ୍ତାକୁ, এইটা ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି, ଭଲ ଲାଗିଥାଇ ପାରେ କି ନ ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ସେଇଭଳିଆ ଚୋରର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଯାହାର ବି ଫ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାର କାମ ଭଲ ତାର ଫ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ନିଆଁ ଲଗା ବୁଦ୍ଧି ଲୋକମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ ହେବେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେମିତି ତାର ନାଁ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲା, ମୁଁ ଚୋର ମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବେହା ମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ବି ବେହାଟା, ଭଲ ଲୋକ ପାଖରେ ମୁଁ ଭଲଟା ବୋଲି ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଘମାଗଡ଼ ମୁଭିରେ ଯୋଉ କହୁଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ହଲ୍ ସାମ୍ନାରେ, ତ ଏମିତି ଟାଇପର ହୁଅ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକଟା କୋଉ ବିଷୟରେ କହୁଛି, କୋଉ ନିଆଁ ଲଗା ବୁଦ୍ଧି କରୁଛି, ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉଛି, ସେଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓ କେବଳ ଏତିକି, କାରଣ ଆଜି ଭିଡିଓ ଲଭ୍ ହାସ୍ତା ତ ସବୁ ସିଧା ସବୁ ଦେଇ ଜବାବ, ତାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେ ଦେଇଦଉ, ଭଲ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଆଗକୁ, ଯେ ଆଉ ଜବାବ ରଖିଲେ ଆଉ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଟପି ଭାଇନା ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ନହେଇ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡିଓରେ ଆହୁରି ଟିକେ ମଜା ମଜଲିସ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, କାରଣ 6 ମିନିଟର ଏଭବ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୋର ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ମାନେ ବୋର ହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବୋରିଂ ଲାଗିଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଗାଳି ଗୁଲଜ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଗାଳି ଗୁଲଜ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖ ପରିଶ୍ରମର ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବା ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ କେଜାଣି କାହିଁକି ଟିକେ ତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲେ ତ ରକ୍ତ ମାଂସର ଦେହ, ଟିକେ ତ କଷ୍ଟ ହବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ମୋର ସେ ପୁରୁଣା ଡାଇଲଗ, ନମସ୍କାର।